Wena butama kushodi tairawa au sakramenta di malkshia aishino kushodi tairawa kakisha annake kala alalkisha koitenasi ashirm kesu gudur tabu kondoru dumala kaso muasan dia sakramenta ide katikis mola kapsa sama la mentiki zuna Christian sama kural kapsa sama la nasun sakramenta ishino sumal nasun sakramenta an kondor wasa na fina kwa kosulumaki alale kosana si koshish tamale Christa andinga inyoka idor kasa sama da kakusas kedea warabu kondora kaso maske de kondora ki aishino di malkshia ki kondora au biya bur fehedu dumala bu annainyam sadaita kasoma ari to kofro kaiten jalla basi annainyo kam ikes Christ haida bu koiti kasoma sadaita ndia anna ashir mal woinyo dabbu unuta segedina bakata ndia anna asomena ora bunna kondorat gudmena anna king kisibitabu sadaita kono kabin kakama dat kshama kasa sana ona bu anna kondora aishino di malkshia guduratan de anna kondor gudurata ashir makedu sammu anna kin koma shuku kusullu maki alal godda kasoma ide anna oyno godda komeritto hatta kakina siye isma anna oyno godda oyna annam oynes gosmanda oyno godda komeritto hatta kakina si isma gudurat kshama kasasanan dia ide ira wa kedisena na idor kasasano na ibinno na kin kasasano di malkshia Yes Christa inyo kam lagal ko simala oyna kanadia oyna garia kediswa esi ki kamaro sunala kimin kinama haros sunala agasi al haros mal kimin kinama waso idea sakramente au ira wet godimoe yes Christa inyam idor kasasam kshamwa kasas goskidea no kushodi tairawe ay kedi buko goshina taggime au nafina taggime oshanotki kawda malkshia di malan an kondora kimela imeno kuno kogoshin kishamwa annainia kwa kondor kitem malkshia ayne da babata shoskiyo kidinni woni kis tamana annainio kabu wona kondori wae ikes Kristo konabu kushodi tala kiko kasomandea wanabu kondora di malana finat godima anna takalina si wis gosma inira wena anna tasaget kalina si ka ko kala lakatki ka sebu dado ala ka komiki anna sebu dadata shat kasana tabil wekin kaso media wanabu yohanne gogod fala yohanne la tamala min to kontalle min tiksha sheb kusmi satela aksuna Yesu akeske aman yokana udugo ne kemesi kwa kisha nyaminki ide ko biye minom makshia emelo weno goddo ko sinnis udama katikana ide seges aniski min tiksha sheb kusme kontalle na sungno nyanga kinki ko bangan kino makwa abal gosuna ide abana unul gona naske inna irawa ando aiking ella priya irawa da kime kakit godi mirawa aiking irawa na fino aiking ella kisha gosma kasas goske yes Kristo unulowoinio din hedi malkshia unu tikakusin hedi malkshia irawa al kakotfena malki unula kakusim kshama kasas goske dia yesu ma ainiabu inni irawa wena lekotfe kwa abal gosuna abanu unulgonana idin ira wena le ko tefem malkshia woina godari toa shoski tenniski gogot fala la tamma mi akasas goske woina bu woni ira wa en kan malkin nikiski ne mo idea wona bu ira wa au sakramente wa sabria kopinabu di mala kopinabu kamnima yes Kristo tabilanga dabu yes Kristi tabilanga dabu ni kana sabria shonunni kopina dumala bu Yes Kristo si inna ira wena ebu
nibinni kam malksha tabilanga della bu Yesusi shonki sharala nibinni kanni Yesu sharala kido ke kidana dita nibinni kannena wana bu Yesu Kristo ekida gos mukitolle inna ira wena nibinni kamaldea Yesu Kristo no nibinni kamwa nira wena la nokotfe maldea Yesu Kristo nibinni kamwa wana bu Yesu tabilala ekidana kosim sana hokital ke kidana wa ganga dal ke kidana wolle ki ke kidana dita ira o sonni ira o nibinni kanni ira o unulani mo kala de nibinni kana wana bu luka mint shefna lel dawde mint shellala kanti malksha Yesu ma sakeo ki kidam kantina sakeo sinkalle ki kidan di malksha ela badal be Yesu kintina sida belala goski hele kas kos kunu ka hetet sham sabtasi wolle ki kidake ikida mala Yesu Kristo si ibinki kamme ide Yesu ma sak abriya Yesus hadro ki dan ni kidake dita ay kimin Yesu ma itiyat kiki weni iti wa kishodiki wena shoda ketsa kishoki ngado kishodiki mangel nesi samana to mangel or tabriya mangel ne samana sun chamo abri unu mangel nan dita Yesu samana kishoko sa to alle samana mangel ibu samana kushama kisasa ni takki anawra kisasa no ibin kitna bu bikitike mkula budea sakema Yesu lo kopni maishkin n sakramente na ibin kikake ekira ali ibin kikaminto kintike kido kikidake dita komalda unul kimala dato alle unuta seges kuwa kimala dea dato akitake Yesu Kristo kitaki Yesu Kristo lo kopni ma wana bu mangele orta sacramento olle koske shod sacramento koske ngada sacramento dirar sacramento nebu biye kinti mala kosas kitike mala baguti Yesu Kristo sibinkike tabilanka bundi malkia nira wena ekibinki kamala n kondore na ekibinki kamal dea Yesu tseges kima wana bu Yesu Kristo si itangala buna binake gera labna binake kile wen unu wudgos sacramento ay wen nira wena ela noktaf go numalkia Yesu Kristo si libinni kamedea Yesu Kristo ekidake ekidake dita ni kiunu unullo ko tefeme ras go Yesu ma ama no kabu wen ulangwa lele me ko tefeme malkia nyangwa ale men kakshi nyo al menki abatel me ko taf go malkia wen go do me na abatel me ksime lakin al min go mshaba email wen yo nanaske ide me ka balo wen yo munaske wana bu unul wen yo dino n sacramente na nira wena ibudea nira wena ela ka ko tefe maldea wana bu di mala kinga lana dino kushodita wen ira wae ira ke tsae kaka godi mala wena ka bin kaka godi mala kushodi twana shuto sunasi wajiba kushodi twa ena si shuto skisona si wajiba ndia wana bu kime demna la kushodi ta godi mala kya nga ndi mala agarwa ito aditya ba agarwa idea kushodi ta godi mwa wena agarwa wena bu agarwa kushodi twa etaker heske wena etakishuto skisona unu abri waske duswa ni gon mala wena shuto skisona si wena shuto skisona hesum sabtasi di mala ite alabudi tiabu kushodi taniki sacramento ani gon mo wena dia ira wani gon ma ite alab kashas ite atni da kabriya wena ko tingirang kina mo ko ay tur ko tingiro kita ala sunu tama ko tingiro kita ala ko du shambe badne ko gir sacramento be badne na abriya anda tagiskiya mo ay itini na lakin tagiskiyam anda tagiskiyam ko wolle gona wena bu wena tagamo bito kolle dita ira wa bubie ena de ni kinikana Yesu ta ena ni kinikana ndia wena bu Yesu Kristo manna tabilena kasa sana la aiki minno kodushira wa kibinki kana la Yesu ma Yohanne si ikidaka o kadushe dudamme Yohanne ta ini yakike wena bu kodush kimesi tabilik shaka sona si Yesu Kristo ma nna tabilena bu kasas go kimesi wena bu kime ira wa kabinka kana si Yesu kakana si Yesu takalinda dan dita unu wana takafaranda dan media wana bu unu takalina si tamana bu kushoditam kimesi shuto sunda bano wana kushota kanuna la maida kantinga wana bu kushodita irawe aika eno kikakela malkia au aika leno kikauda malkia shota irawe au sacramente ashin tamanna le
ngelo ay bari na fanna kagona mo maida bungeling ta shwab katekena sina wena shi kakusas chadi mo ena wena ina kotafki au dato otakana sina kaudu godum sabtasi sacrament godum irawa wena dia kime irawa godum sacramentas wena sacrament ngeling it chamo abu bari na kana fongona sabtas na ne keskin ne maure bari na fanna kagona mala data ngadenu chamo ka kateken heske wena bu andit ki katkis mulao kushita sama kural kakusasa am kokala ka irawe ekena kodusha bubinge katakke de ade kodusha wagut kodusha irawa la maida busat kafarina kodusha shibesta sacramento ya irawa bubie ui dabu kalingi da sat kafal kosum sabtas tamma sasa bu sacramento ayena wena irawa ayena wena irawa taso ayena abriya angadiwa kantiki da aye besa kogo aishili kogo shi ai ka ko ina besa sani inka ori ko so da mino inka skin ne ma adabibu ka kabar musa wana kantina so na bu abar mo krisma ko girate au ko girke du salida au ko gurke du sirawat ke briya de ella bu abuna briya abuna flat ki ka gida gote wana bu krisma ko girat godimo ko girke du sa wana bu yesu kristo olya abachacha talala taggime kasana si waso suma kondora kabin kakanoa inna ledea anabu oira ledea yesu wolli chadi wa yakin kotengene ko gudur tamoyoki kimesi gudur to akasono wana baguto de ollena ingole maida busak kafalina asa taki eucharistia ngelingi tikshagos dita dirar kedusa wana bu dirar kedusa ira wasato abri dirar kesira wandea Yesus Kristus nyana kokupiyana asalla mangele orta au mangele koshinga irawa akusumaki badine kokira na ebubi ime kontabare dia kaksas kububinge sacrament ay kalle no subu itikemma koske da shonik nautan lakin rigo apu naudgon kapriya badine kokira irawa badasi annaka kusane shodi irawa komal daki digini irawa kontabare na kime koshodi ta fana gera kin kibin ki kamera wetki wena ibna fotki wena ibqasod gotki dia koshota fana gera kin galla abri igida shebnal barek nashik shebnal satet kusima fana kwae naga sena ila koshodi ta kiminno sacramento ae kontabare koshama keka kasa samoen fana kolle dia trento geledala geledan doalle khubuche okubuche ko da mala oda do boku onti mala winu yuwa de akeka community ki tamakin catholic kushodita sacrament ye kontabare ki oda madita wana ngana labriya na ani bo tagime kon ko ni de anda briya ande ko ya ko ina mani bo de kon ko kashik sacrament shebnal salleto kon ko ni ke ay sabti yesu mun no kana kimini be ko kele ko sim sabtasi na bo briya ande ko ya ko ina mfana ke ko sim sabtasi wena le gele dolle wena ashir mkesa misa sam shiba babu weno kusima shiba bandala gasasa kusima ko chiki tamma ko shudita nay ko sodana nay sacrament dorto ay wona bu ay ko minno wolle sacraments and sacramentals wona bu sacrament ena au irawa tasa kedusena nale magat kallantama wona bu inne kada bobriya bare la magan ko shaki wen kontabar wena irawa sacramento ay kontabar yella kanki tamanna ay shino malkiya na Yesus Kristus iniyam midor kasa samoy shamsatasi sacramente sacrament dena andra fatka irawa tasette angadia ishinotki kanti malkiya irawa Yesus Kristus midor kasa same irawa tase kushodita midor kasa same na dia ngadillo inamme wana bu irawe Yesus Kristus ngek shamsatasi se buddha de kana lahmuno irawe se buddha dabar makokelano ayki wena irawa taso ay ka kida mo idea wana bu irawa tas ke duse abriya ime abriya sani tabila alid go di malik shia tabile satebu ko sana ni metama wena ella shode ke dusa abar mo sebbuda ke dusa au fiteto de ke dusa
fiteto kedusa au sabuda kedusa asatto aki afioda au ashirmbaye gura bri afioda kedusa kikaudana tamana bu ira tase di moe kokala si kanti malksha o aga keduse kokala si furta talle bri furta talla kalimala kait kaso godimo lili kedusa ko fulum sabata sinna en nikeskinne moe abri unu lili kedusa abriya kushingi lili kedusa abu ko fulum magwa en nikeskinne moe ikaski biya keduse shodene biye ide kaski abri kushoda si nafat kaka madate elide abri tauta kedusa tauta rosario shod kushodi ki o mala shodi nan dia wana bu kushodi tal nafat kaka nda to ay kitab kedusa shod kinama ko hede kedusa shod ko ina moye na tama na bu biye olle kolume dia tama ki mediam dat keduse kakid godi moye wena dia wana bu nae abriya ira ta sena abriya iriga barma kobinina abriya na se bri ira ta se ki kakidaki nafat kaka godi wana bu nafat kaka godi mala di mala katkenda do kobininwa ekkena ira wela noko tafki wana bdea irawe ni binni kam badas dea ndatena nafon kisono abriya irawe anin kitabile ketebu irawe badasi ndatena shonki nafon nikana lakin kushata ngadela lin malksha abre sano haro da sana au daga da sana tabila ndel ko kala ko kinafon ko kana kushadita ngadelela ko kala si ashirmbaye kinnam kwasi nok shodni shon tabilowa kerti dia katolike kainam mel ko kala lawmuna ishadita bobi ishadi ekken tules mo katolik kushadita kin feso mandea ba dinasi nok shod kone berken nok shodi shon kushodo ay bubi artia bubia kushadi katolik kushata kin feso mandea shadita garartin datinasi oti abriya tabilanga de komingos musabbatasi tabila hira lauski tabilanga de tlisga musabbatasi wana katolik kushadita landa tina o kusimmel ko kala lawadina dita oina eno koskida wana bu ekkena ira ko diswaye ni dro mal den da tena nafon nikana kingala tama kota delela sacramentel ko kala buna priya bribad ki badi mala bad ne ko gir sacramentel la shirbaye ibni mala wana miya mangelo ort kominina alnaw wenta bilo ko kominin sabtasi tam ko shotta na zungno katal ko shodita وين كسكين نم تبلو أيلا كخلاصي بعد كي بعدين كاسي بعد نكو غير ساكرمنت وان ننتقون كي كاسكي مانجيل كيرام كاس مانجيل ور ساكرمنت وان ننتقون كي نايب وان ننتقون كي نايسي نوكوكي أباو لانغاسي فكرام مينا بناكس بريناك شود كي نانغابو لانغابو ينانغ داب مكشود كي مكوبي سانانكي نايكين باتانغون مالكشيا abriya haka tabil kan gonum sabtas ku shotta olle do sunan de tama wena bu ninti gonki wena ira wa ando ninti gonki wena oin tabilello asi anga dabni biniki ku shotta kinte fanuna tabila oy ken gon malkiya ku shotta abriya haki tik shama se budda ditta nusu gon ma kesaski do sunan de olle tama wena bu inna nda tena brikanti malksha data hodan media khalasi yes kristo khalasi ena sara kisar no kaello kholobu ni shoti gon malksha sacrament kime sacrament dabano gad got ke yes kristo yimini madabu yes kristo yimini msane okasana nintina ena bada buna konga buna haiz gosmo asi وين شيء شو سي يعني شو دينا سين شو دمبه يعني ياكي ne bokanki Yesu Kristo ko dimini me Yesu Kristo wenu ulanda ko ngad ko ina mo lo ay la kafas kidita yayi yemme Yesu Kristo ni binkele wena bu inni keskin nem tabila tahira la usmat ko ki gamal ko shedita do sunan dia Yesu Kristo kesi ko ngadi tafkisho me iya ko ngadi tafkisho me wena bu ni yak maid ni yaki ni abu sid kisida ko bu
feda tamane boka mangnut ki kisibon bawreya ki binki kana dabaja facebook urfana iski abadan ko amala inna fakkar min al kel bon malkshiya inna tabla ko an midi awena bu inna yesu kristo ma inni kidi minimme yesu kristo ma kasi iyak film wala bad ona ashir mbaye olu mae yesu kristo si ko dektar ko tare mal yesu kristo ma ime tuwa ko chay bichimme lakin ka kasi sara kisarke nedeneski ko tingira ko binu dumalabu tagmos kiyom ko asile ko chanuk na ni falgon malkshiya inna tabil hakan sham sabtasi ko shotan tabilena budaya kimesi abriya ardiya ko sodina sabri irawae ardiya bu nafat kakanasi kasa samo abriya wana bunne irawae na esi kimetama guje barela gedina au magde barela get ki kana to ana bridadi nan datena esi ella ekeno aya abriya min dello kani kani irawae kakidana abar muaki min de bare kin badda taw min darte ni minine irawe briya dab ka kidana ana bu min delok ni kan irawe kodusha krisma ko girawo ko gir lila abun fula an ko sane shoda irawa in satena e min delok ni kan irawe tarfo mo sallo e ko tingra bube urfe heda bube abriya kushodi tafane da bube tagamanga da bube na ebu biebu kotarbiki ikaski abriya min de bare kin badal abriya min dar teshon kin minina irawe kushama kasasan wena etama dirar ke dusana dirar ke sirawana abriya ukrestia mangele ortirawa dim kamin godike dirar ke sa dim hindi mat kimini sun kushodi da mangele ortana mangel ni mini mokital kimni suna wana bunne keski ne ma situation ka godi ma yana fana kanda ay keski ne mal no ni tafkini mini nas moya priya khale irawi dala sat ka falin lakin ne keski ne mena ila tama priya shonki apriya shonki ni mini da dwa enna priya bad ne ko gire rawa ana woni ke doka bad ne ko gire bala irawa an bedia dim ni mini na irawa lakin ka arte bala irawa el ko kala ko kela na priya bad le ko gira sacramenta nimin gon mala ken kala sibal ke do ko kela na ide face mala ya ide face mali de min dabar ma bu nimin na sin lakin unu bala ira wan me ki badine ko gira ki do ko buna badine ko gir sham sabtasi ibadim kasile ko gira an kshama datan de wana bu asasa na diginira wan ni do ka ko tingiro diginira wa le naso diginira wa min dello ko ni mininas lakin suna bala mo kite fas ko la mala ayni mini natuani shona wena illa nda tarfus mosis kudam sabtasi wendi gnira wana brimet ko kelana wana bu innira wena ya briya ashir mu kedusa kondo rudumala kasom sabtasi ardiya buna tabliya buna kakana hot kakana ko shotta anda serkis ki asasana ndennalle wana bunnalle kitab ke sira wenga boy kuda kitab ke sala ira wenga bu ay kosto di malsha kedus paulo timete ket kilata ma jawab bar malamin tasatte min disha shebna al kusmela irawe ni binni ka malkshiya kondore ni binni ka keno shibaba mkotaf ke sol kishama wini odam kosu ke sol kishama sas kifal kinna sungino wala tae anding yes kristo si noko biniya kofurata shon ke kin shibaba ke sonan de asuna ide ke spalo philip ket kilata malna sungino eme woini omuna la mina maida kimin kibinima anno masuna anding es kristo nawo de yona ta naun ke kata bes gonge suna wena bu nale kanti malksha wena kondora anna ike es kristo bukasom kondoro ae andinga ikaski de konata es kristo ikaski de konata kondoro na ae gudurtana helatan ko shaki akana umun ko shamwa kasasana koritiket kilata ma jawaba ekena tati kagida muamin shabna satemin tiksha shabna lella nasungno dede damata gonna amfana kala dedendi nawdiki dede lawala wanki ide dedendi nakelo ko sanna ke suna ditta kandana tawna samala dede dama no mfanta wike wonki suna
inna ashi yira o kibinki kamala ay ka oli goskina bessa ay ka oli komin kina bessa wona sas kifal kide ira o kibinki kam kulsibu ay ka oli kisha bessa abriyan ko fe gedan ka oli ko bessa wona ka sas kide anis gaski shebnal barel min shebnal barel nasungno atammu or kala ko kala hello ko mkanti gotike suna yesusi dita wafana ko la ke kam gadi bab kantina woni kesum katike de irawe kabin kakamala irawe kabin kakamala kibe ummale irawe kabin kakamala durme da kantike yesusi yesu ikashiki de ko mala wai ke ka bugadi bab kantina guskin nalle tama wana bu irawe wae anna anirtata sege katum chamo abriya kasas guske koshodi ta kanuna tama sacramento ngabai kuda ki kauda marksha kushota kanun numurta muje ko satte shef sallela sugno kushotita irawe sanela bria kanata magade da ayida kunadim kushodi to ayla abu ne prisultu dumal kokki sukwa dabette sukwa tabitette kusodiki wena lagi kushodita muda mfani do abu tilla munasibudana bria irawe tabilanka abu tilla mun bisa kisasa nala wena abu kanun kedusa irawe tilla da bria ardiabu tamna sugno in kanun kedusa nalle kushota kanun kedusa lana sugno kushodita ardiabu komni mirawa suna ardiabu komni mirawa suna wasa sumirawa ski sallela magaski lana naisi marabu abria abri kotingiro fana kal kiana abri wena inna dabane na inna abria fane di sallena kintiki itarbiki dato amano kabu furtu fugadun ma sike sasabu kotingiro fana kala datan kan dogola sun dato abria datena kusim dahan kunna kusim kiana shon kiniminina ira wasi shon kiniminina da fane de abria koske de wana bu dogola sum da dogola nun da danime lakin shonki dogola bri koitem da da kosibu shonki dogola nun da alkiya wena abria kan dinun tam wana bu khasi ira wel nimini alkiya ira wa min wa kusim alkiya shoski wanda to bri total shoski shamma bri wen kiski dim ko kala yana bu ira wa asusat kakida mo ira wa sasat kakida mo na no di alkiya ketina audi akona au annaka au abuna nsatena idea irao kesona zabria irao kesa kasonin na abria kason kalm koina me abria ko tingir fana kala sun irao welle koshodita anta te anga de buna shon ko komni ne ski abria saska zona abria koshota kanu nolle wani keski ifal kasona abria badia siki nga kosinda dino irao kibinki kanwa irao kibinkan kan ko simal kishashon kirawa nishonina wana keka maarufa wana ka iniya yo kala simal kishana na nishonni rawa na nishona bu wana ko sinasi wajuan suna bri wana di mala wana ko itenda dan suno o wana kitolle badiaski koshodita ko sinda dan suna koshoditan simal kishenga en kota doa koski wahzo muna si men shuto muna si kota do aikin abri kota do aikin ke barekin baddata oksinda dan suna abri barekin kello ko shos kianino ke barekin baddata oksinda dan suna asata kide shoot shadiye da bare wen sakarmenta wen rawa shute bare miksinda dan suna mana bu wen aya gare baro aya shutiye ko ha shute abriya sakrament kimin gosma ira ki gosma shute ello akan naka ello ako ne sakrament kimin gosma uliya sallena yo kosim malik sha abriya magas kintina pri da wanwa ay ket man tibu na ebu bi kosim mala ndaten nimin no do abriya won ko kelo ake sona wana tama wana bu kushoti tana pri shutos ke son dada kushoti tana abriya koti goskle koti gosbe
Koti gos bichas ko. Koti kap tama? Okay. Meda wana bu kamal kitama anda ga dimi bari artaka inamme wana bu koshoti ta wana koshota kanu no kitarbi ki talaliki inna ira wana kominke sumalik shia wana document kedsolle nilatakabriya ilataki idorona briya wasea wana document kedsolle kidor kesona briya ko inna ira wena komini mes gos markshia ke ko komini mes gos markshia das andella do glassum sabtasi min dabar ma babriya komini nasi tabilella henuna komini mes ya lakin waso summe sumalkshia waso summe sumalkshia wena ira wo komin ke dita shute innamme habriya ira wo ibinki ke ko ira wo ibinki ko khalasi ko khalasi aba deda si nadushena ilanga ko nadushena utaya abriya agara waso agara shuto sume ditta ira oy binkike anaka won lilo ay bubi kinna ki mingo sum sabtasi wonra oy kiski de mo bari tama kime ko gutuma waso sume gos mo ina le tama mas tagamelan ko sibule waga ngadella liminu tabu ke ko skulu tam ci ana no ko dushi binana na kada ko kel ko moina tama moina ide tama kime se bri ko shota tabile ka tubu kabinki kamnin tamanna in document ena kime si shuko document ko shaki danna tawasa ko shoti ta kime si wasa go sumon ka di mala ko shoti ta kali kamni ko shota kali ki kabinka ka ira wad go di marksha inna bu wasa ka so lagena sellasi e wetirngete kael mi ka sateo ke bu waga ngadel ko shota ngadel al medibu ka ngadel shu telan ko sim shabu o min keso ko luta malik shesa lasi nne kena e dogola muya e na sia mana ko wona ira wani bin kam ka shu tos keson ka ko sim la ko shota limin luta malik shia ko shoto le la ta koski ira o kedso e bu biye document abni kidor ki ibin keson ko shodita ay sapet siena e wona esu ta linga num tabila sepudda doela sepudda dan kalle no ko mino ira wanka ni binni kano bubiya keteken hesum sabta sena shota kishani sham sabta shota kishasi bubi tama onyo dinga kuna min onyo dala kanti malkshiya de koshi malkshiya agari tikenni sabta si agara mitikena sai nimni kidni sho bagaro itikena wana hin kido abuna kishabesa bagutiki wena furda abriya agara moynis gosum furda ba no ay lutugon mala wena community le ko kuwa ke agaro itakke binkike agari kishamak tak kolli shamak tak kitama sukushita sukunga kushita besa itakike langena de tamin shanna de tamin shanna nakinoki america na ko ginde dena sukinka na ikaskaso kidkinamma i shasum sebda janda shasum sebda kinamma tatel kitgemma nakino kinna ndedena nake kishino nake kushitino laga sugunka kushitina na ikasa lakin abasi le na ki america ka ki kindedena nka dinno nkena nka kushitino malksha atke mayna mungna sukan kushita nna nikeskin nemma sebda do shasum ka kan khatta wana bu on sebda da nikeskin nemma ira kuwa go sum sata si ko shodi ta kimini ingella ko kala kibinki kan wana bu nira wena e da tagime ko sham sata si ko binu dumala bu kaminin shama